हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स। ये क्या है किड्स? ये है 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, उससे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ब्राउन कलर, ये है ब्राउन कलर। येलो कलर, कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। ये है रेड कलर। ये है ब्लू कलर। ये है ग्रीन कलर। और ये है ऑरेंज कलर। तो चलिए किड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्ट, क्या है किड्स? ये है हार्ट। रेक्टेंगल, क्या है किड्स? ये है रेक्टेंगल। पेंटागन, क्या है किड्स? ये है पेंटागन। स्टार, क्या है किड्स? ये है स्टार। ओवल, ये है ओवल। सर्कल, क्या है किड्स? ये है सर्कल। रेड कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर। ग्रीन कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है ग्रीन कलर। ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर। ऑरेंज कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है ऑरेंज कलर।
येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। तो चलिए किड्स एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हार्ट, रेक्टेंगल, पेंटागन, स्टार, ओवल, सर्कल। बाय बाय किड्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।